بود همین سر شده خیره شده. تماشا داری همین افی همونی. امول تماشا داری. اوه خیره نیستم ولی همین روشا هم بود همین سر شده خیره شد. صورت چی؟ اوه 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 برکیه. این آواز گریون شکل بود. ای قاره هم گریونش کن. گریونش کن. برکی قتل دیگه. قبیدم. این کتر دی. نمیره دیدی؟ ها؟ این نمی اخوات شما. این در اومدگاه چی کالوس میگن جرا. او نه راه. نه جر نه انا راه چی میره و طرفی طرف دستی راست ای چپ خوجا میره طرف دستی راست گافورو میره. وزی چی دا میرسه. اینه اینه دیده است امولی. این ایشان کالسکه چه خط شما. در اومدگاه شهر چیکار است. چیکالوس ولی میدرویا. والله جا استانوفکا افتانوسکا. بوتی جبران تماشا کنی. نه در اومدگاه شهر چیکالوس کن. ولی میبینم خیلی وقت جوی ما در چو تر کم ترسستای سویا. حالا چی؟ اینه. اول شهر چیکالوس بود انمیجا نوشتایی بود. وزیر بوستانش کرد. این نویس روز چی میرم گافوروف میرم. این طرف راست گافوروف میرم.
город Гафуров. Она Сирос, город Худжан. Город Худжан. Каждый, каждый шаг гл палхар чи мемонад. Ин каби приятный, да, шаҳрчаи осонай будам ахуна. Инами имом ку, имо ай ку, алло Искандар. Нави имо ани чизо вақте инама интернет мо безлимит миай, мо вақти шотш мегзаронам ҳами чизай ку бо мегабайт тамета. То ҳамун мегабайт бучидана, то мегабайт бучидана имо ин чизо кор мекунанд. Вақте ҳам мегабайт бучида дига имо қати занг зана мешавад. Чӣ бай хеле ай? ютуб то қа безлимит намешавад, вош шота намешавад. Чкалов, город Чкалов. Раньше, короче, 90% был русский. Короче, замечал Искандар, Искандар. Замечал, то соли 90 до 90 году, 19, короче, 80% был русский. А сейчас где-то остался 25-30%, да, русский. Да. Короче, а что то 90% русские زندگی میکردن تو سال 90 تو بعد союза развал شدن اسکندر و اسکندر و ارسی را заочный خوندگی ما زبان русский язык ما заочный خوندگی ما کم کم ошибка میکنیم برای همون بخشیدن درست. اینا خدچمو را بگو با اینا کلیسکر با پیش کلیسکا چشم میدی زور ایرا بوده همه خوری همکاری این دفعه اومدی که اسکندر через Чкалов بیاد این هم بعدی روزاشکایی کو بعد افطار این خیلمه برام کو چه لگیش ما این نگوش تفتی میخری ما پیاگون جو پراگول کنا بروی کو شاوین خود نگوش کمیشون بعد خیلمه برام میبرم خیلی پراگول که کدا کل کدا میرم فریاد نیم همه ایرا بی سرسبز خورم جوده جوده او بدلت تشنه و همه فریاد نیم به درجه اولی شد دادم بودش کلیسکه خط شما دارم پروا نداره همه بوزی داره اختش بکنه تماشا نداره دیدی رهاشه ایجا کو دور سایوزه закрытый город был.
دیگه هر کس در اومدن و بر اومدن نمیمونده. دور Советский Союз. Закрытый город был. Нерам нишнуте хатамура. Валади Чкаловск. Город Хужант, Сагдийский область. Ина боя бабай дига. Рзо корда ямули. Чего корда неси? کسی که در پیر ماه من تا دستم زاینی کن راه درفتستم کامنتاریو کدا جواب دادن نمیتونم بخشش به نظر میگیریم با ما بودن کنه به نظر میگیریم بخواد ما هم دائما با شما هستیم در این درآمدگاه شهر چیکار میکنم کروگا میگم غیر پویزه در اومدن شده پویزه گلات گلو امی جمعیوم ازا میتونم جنوب یولی هم کچمو رفتم نبود ها خیلی خوب بود تماشا کنم خیلی خوب بود تماشا کنم تماشا داره ها اون قطار تو کار چی روزا میگیره این اجاره کروگ میگم خیز نینش بگیره روزا بگیره این گسنسه گسنسه روشن لاوی تاجیکستان همون نرمالیه این در اومدگاهی چیکار میکنه گسنیچه چیه با هم خیلی شنوده کن
چیا میگوی؟ اه، اه، حیوانات دفعه دیگه به یاد می‌گیری. امالش ما کچشما گپ زیستم و وزش ما نمیره و در همین بفید ها؟ ایله خیلی کشکده این ای بچه همون من خیال کنم وزش ما هم میره و در افیر دمی برویم زور این عزیز کوچه سپکای نیده در اومدیم یگان تا میخونیم دیگه ای پادشاهی خوبم داد از همه تنهایی دل به تو بجو یک شیده بافیم جای تاریکی در آمدم شویده این مگزین ندیدی؟ من همی جده میای رزمیر دیدی؟ این مگزین ندیدی؟ من هم مگزین ده رباش بیشتر پوپشو شویده بیومد کسی ای پادشاهی خوبم داد از غم تنهایی دل دل به تو بجانم وقتی باز آیی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی فریاد تو اموانه در گوشه تن تماشا داری؟ اسکندر؟ او اسکندر الو میگیم تماشا داری؟ اه. خب کی با خیام تماشا نداری؟ اه. خیلی پرگول که کردن میگ- میگم میگم خیلی پرگول که کردن که زور شده اگر
با همون بهانه رگون کردیم. یک کوچه زورم چه приятный. Не, баракия, баракия. اینا نه رستکیش کم خیلیه. ها؟ رو این مال رستکیه. تو در کامپیوتر تماشا داری؟ تو در کامپیوتر تماشا داری؟ نه؟ город Чкаловск. Любимый мой город. نه؟ Мой любимый город. 12. 12. ها اینا ایسه برم یا ایسه که جاش برم. اینا این کوچه در راست شمس خیلی. اینا این کوچه، اینا این کوچه. Короче, еще повторяю, здесь, короче, 30, 30, почти 40% русские люди живет. Тарафи, где русская школа, Искендер, Искендер, где школа забон Россия Погза, рус забонон, русская школа. Созай, молодец. بنویس همونجا خواهی خودت با табаккаш که сейчас в данное время Рамазан, всех люди рано будет спать. 23 ночи. Саат 11 шаб навез. Вот, русская школа. Короче, ман забони русиро хеле тармазид қати гап мезанам. Бо худат бифаҳмон шумо.
تو چیز بنویسین. سلامت باشه. سلامت باشه خیر. گفتم کمک. او بن شهرک мой любимый город. забони забони русиро ман заочно хондагиам. آره همون خیلی کی نوشته است؟ در شهر چکالوسک، در город چکالوسک، در شهر خوجان، شهر چکالوسک، نزدیک نشانده. این مگزینا کار کردیستم شده. میگه بوشه ها سوال دادگی نول یک نول یک کی باشه نول یک شهر ایدشون بیا ما نول سه دی نول دو دایم بگو ما نول دو دایم بگو نویسش که ما نول یک مو در نول دیم نول دو شهر خوجان چی ده ولایت سوخ شهر چکالوسک ده بابا هم نزد نشان آمده. کرچی رحمت به همه اون کسانی که در رفیق ما حضور دارند. ما مینداریم ای همه تان مینداریم. این شهر چکالوسک نزد نشان ده یمینه نزد نشان آدمی نگه نفهمیده ایشم این نمبر که زنده باشه. دوستام زنیتان کامنتر یا نوشته نمیتونم اسپید نمیکنم برای اون بخشید подписаться کنید подписаться را فراموش نکنید. Добро пожаловать, Максим. Приезжайте к нам в гости. Вот у нас тоже много русских людей. Я плохо разговариваю по-русски, ну, постараюсь, короче, чтобы вам было понятно.
Спасибо, Максим. Израиль. Жизнь, другие люди. Приглашаю, приглашаю вас в Израиль. Обязательно, обязательно буду. Израиль тоже красивый. Мне нравится красивый город. Там обязательно буду там. Спасибо, Галина. У нас вот сейчас данное время, короче, время 11 часов ночью. 11 часов ночи. У нас пост Рамазан. Люди сейчас отдыхают. Три часа ночью, опять, короче, хизм-хизм. Данное время Рамазан. Пост. Я же сказал, я русский плохо разговариваю. برای همون کسی که اگر روسی را نقض میدونه مرا پریکول نکنه. من پیشکی گفته ایستم که روسی را 1 سال اگر گپ نزنم پاک زد تاجیکی را فراموش کن. Жизнь до 3 часа ночи, а в 2 часа можно. Нормально, я все понимаю. Главное, короче, короче, в Чкаловск погода вообще супер, да, блин? Погода гарени зурай, да, блин? Прогулка, нами тамошо, дамгири. Кайф ай, да, блин? Эй, зура, погода гарми шурай неки, мазза мекини вақти. Якта мороженое. Гирози вақти мороженое чиқади. Мороженое. Мороженое. Чампла мороженое. Валикум. На. Ай се смачно нет. Хане кайзи. Алло. Ина дижа вақти мороженое хриш даст. Тамошо дори? Сал ранги Турция ой хелиш намекунӣ. Ой хеле мекуна тамошо кардӣ? Саломат бошед. 3 сум.
Искендер. Вообще-то мерам хона. Гап задам бги. Я бургер пеш нишона тамошо кардем. Мега ки я рӯз навиштааст комментарияда ки кори дига надорӣ, фир мегардӣ. Гуфтам ки бача дар ҳамин ютуб бидро бин. Як чизора то туалетошона сёнка кардистам. Хачуна тай турсак канда ба ниёшон хачуна сёнка кард партофтесан. Мо просто шаҳрро, фасониҳои шаҳрро, ободиҳои шаҳрро сёнка кардистем. Каждый шаг гостиница, гостиница за сутка. Короче, 30 сомонӣ, 50 сомонӣ, 150 сомонӣ, 500 сомонӣ, 1000 сомонӣ за сутка. Короче, 1000 рублей. Здесь 1000 рублей стоит 150 сомонӣ. Ман эра гуфтам ку русский школа. Искендер. Искендер. Не, бурумадӣ? Мегум бурумадӣ? Аммо бурумаданӣ шидум, аммо икси болора меҷиқим, иксай ку. Худиш сахтранӣ мешавад автоматӣ. Уша худат удалит кард? Мегум уша худат удалит кард?
А? Чай? М. Давай. Да, у нас уже жара. Вот сейчас в данное время 20 градус, 22 градус тепло. Вот, абрикос. А, вот абрикос уже. Такие кадырки, короче, да? О, хайрандеш. Хайрандеш durmaga. Ночной прогулка до Бурмаги. Абрикосы. Добрый вечер, Светлана. Мы всегда с вами. Приезжайте к нам в Таджикистан в гости. Вот у нас, вот сейчас я... Да, да, люди уже спали. Здесь 10:30 ночи. Ночь. Город Чкаловск. Советский Союз. Короче, здесь закрытый город был. Закрытый город. 90% был русский. До 90 году. А сейчас, короче, 30-40% русский живет вот здесь, город Чкаловск, Таджикистан. Я плохо разговариваю по-русски. Ну, короче, постараюсь, чтобы вам будет понятно. Ща-ча. Вот такие Чкаловск. Это самый любимый город для меня.
Спасибо, Санек. Мы всегда с вами. Нет, это Светлана. Светлана, здесь сейчас пол-двенадцати ночь. Пол-двенадцать ночь. И еще сейчас Рамазан. Пост. Люди пост держат. Для этого рано, короче, будет спать люди. Вот такие. Короче, да, да, люди уже дамчелек сделали. Отдыхают люди. Там в Россию сейчас 10 часов ночи, а здесь уже 12. 2 часа разница есть. Та-дам! Уяд малом тарaf брама. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, так видела. А ми байдавега. Гуфто хуна брамбу бо гапу. Спасибо, Санек. Я думал, что вам, короче, мои русский непонятно будет. А вот здесь уже 23, короче, 20 минут по 12, да? 20 минут до 12. Амхели мегу 20 минут 10 меганку, 20 минут 11. Агане чи бугум со? А? А. Не, ай тариш бугум хели осунеста, не, оли гушки кайф. 40 такам 12. Ой, не, автошкола ра диди? Инаме я автошкола, инаме бобода намҷа хундагия. Инаме ҷавон, манаме автошкола дама хундам. Не, айҷа автошкола. Автошкола шаҳри Чкаловския. Ну, права БВЦ. Правам, короче, барои велосипеда мешава. Барои
ماشین میشود. نه که برای اوپل نمیشود، برای خچیبک نمیشود. او نه پراوای من دو تا برای مرسدس سیچکا مرسدس تویوتا کیمری تویوتا کیمری ای آنو جای زور اومده نه گل گل ها گل گل ها ها. کی خوش با کی تاریخ خوش کیسه بچه بچه های خدمانه میروم من از پی دوباره درد و غم آخر مرا چه چاره میروم من از پی دوباره درد و غم آخر مرا چه چاره. فکر کروت کش میگیریم که مردک سیر نکده غلق بخوره. غلق کوشید ها. قزاقستان ده و санёк еще приезжайте к нам в Таджикистан в гости. Вот у нас тоже много русских людей, много. Вот это город, который я сейчас, это город Чкаловский. Здесь очень, он, он там прямо аэропорт. Гостиница у нас, короче, 50 рублей, 50 самани, 100 самани, 200 самани, 500 самани, 1000 самани. Короче, 1000 рублей, это по-нашему 150 сомони. 1000 рублей, 150 сомони. 1000 рублей, 150 сомони. А гостиница здесь. Давай, Галина, спокойной ночи. Мы всегда с вами. Приходите еще, Галиночка. Мы всегда с вами. И приезжайте к нам в Таджикистан. Кигуф, гап нест. Man خودم خیت کشتم.
Нигматова. Хуш омадед. Хушкелабсиз. Хушкелабсиз. Лола Нигматова. Короче, мерам. Мерам хом мешам хай дигар ва пано ту бахту. Соат 12 шав шуд бо ависари хестан дар кора. Не якум зина мегардум абрад на як як соатш мекунам. Як 10 мешавад. Каси обуна шавад мешам мегар Лола Нигматова. Ки? Диди кучаҳоро диди ҳамаш брӯчаткан. Искандар, одамо санг намеёванд дар болои печкои парилко шумонан ина инҷа брӯчатка задия дидӣ? Короче рафта хов кан дар кор, барое ки через 2-3 часа гуфтум ку ишо хезм саҳри тарафи Қайроқун рафтам дар кор. Станёк, спокойной ночи. Мы всегда с вами, друг мой. Живи долго-долго. Живите долго-долго. Короче, пага ман тарафи чӣ меравам? Қайроқум. Дидам ӯро мо 5 сол пеш тамошо кардем. Орёли решка, а? Ӯ ба амри Худо вале ба уҷара хеле серьёзно камера мегирад. Э, детский. Инаи детский чи ай? Сад. Детский сад. Не. Зура приятная штука. Ворисони илм. Имшав акы мо мири шав шидем. Искандар, хуб тамошо кардӣ Чкаловскиро? Мегӯям хуб тамошо кардӣ? Ира Чкаловскиро. Хе хира? А?
Чӣ нишон надоди сар? Охи ёо, ин чиза ман худам мефаҳмам. Камтар билад подводить шидаги. Телефоном камтар подводить кардаги. Чо намедонам аз ҳисоби чи реглёвкаша ё аз ҳисоби ҳавл гирифтаги наметавонам чӣ хелая ки ҳамин хел шудааст да. Давай майли. Худо нигаҳбони ҳаматон бошад. Ман аму икси болора ҷиқидам, фаҳмидӣ? Алло, чӣ биромад? Отмена. Завершить трансляция. Отмена и окей биромади. Отмена бикунӣ окейра. Охи аму завершить трансляция. Таъш нанавишта, яй отменить мекунӣ ё ки окейра мебихӣ?